हेलो स्टूडेंट्स मु विश्वजीत स्वागत करुच्ची धमाकादार एजुकेशन चैनल को। आई होप स्टूडेंट समस्ते भलरे थिबो सुखरे थिबो तथा शांति रे थिबो। तो स्टूडेंट्स आज आमे पिले माने तुमर जो रही पिले माने कोन पिले माने एमआईएल ओडिया रे पिले माने हैला एमआईएल ओडिया रे पिले माने केते नंबर सेट पिले माने ना सेट नंबर पिले माने 4 पिले माने डिस्कशन करिबा हैला पिले माने या पूर्व पिले माने आमे सेट 1 2 एवं 3 पिले माने डिस्कशन सरीची जे माने देखि ना पिले माने से सेट नोटी तांको देखिदबो कहीं ना पिले माने सेठारे आमे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिचे जहा पिले माने तुमर आगामी जो आसुची 2024 परीक्षा सेठारे पिले माने आसीबार बहुत संभावना रहउची हैला पिले माने तो जे माने देखिना से वीडियो तीनोटी को पिले माने जाई प्लेलिस्ट चेक करी देखिदबो पिले माने डिस्क्रिप्शन रे प्लेलिस्ट रो लिंक रहिची पिले माने हैला पिले माने तो पिले माने एई सेट टी को डिस्कशन करिया पूर्व मु पिले माने सेट 3 रे पिले माने तुमानकु दुईटी प्रश्न देइथिली जे माने उत्तर देइछो सेमानकु बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रश्न थिला बॉम्बे रु बाहर थिबा कागजटीर नाम कोन पिले माने ना पिले माने कागज हैला पिले माने कागजटीर नाम कोन तो संडे स्टैंडर्ड पिले माने कोन हेजिवो संडे स्टैंडर्ड हैला पिले माने आचंबिते आसी किया हा बढी जीवो पिले माने आचंबिते बा हठात आसी किया हा बढी जीवो कालो पिले माने किए कालो पिले माने बा जाको हम मृत्यु मध्ये कहि पारछे तो पिले माने एई उत्तर जे माने देइछो से मानन पिले माने बहुत बहुत पिले माने धन्यवाद पिले माने हैला पिले माने तो पिले माने आजिरो वीडियो रे पिले माने हमें सेट 4 डिस्कशन करिबा कोन पिले माने सेट 4 पिले माने डिस्कशन करिबा हैला पिले माने तो ध्यान र सहित पिले माने वीडियो टी को देखिबो एवं पारुछ जदी पिले माने सांग मानक पाको पिले माने थरे शेयर कर दबो जा द्वारा से माने मध्य तुम द्वारा गोटी छोटिया उपकार मध्य पिले माने पाई पारिबे हैला पिले माने तो पिले माने चालो वीडियो को बेसी देरी न करी आरंभ करिबा। पिले माने देखि पारुथिबो ए हाउजी पिले माने तुमर एनुअल हायर सेकेंडरी हैला पिले माने स्पेशल एग्जाम 2021 रे हितला पिले माने गोटिए हैला पिले माने मु सेही क्वेश्चन को पिले माने उठेइची हैला पिले माने देखिबा ए क्वेश्चन रे कोन कोन क्वेश्चन थिला जहा तुम मानको आसुची किबा नाही जहा तुमे उत्तर देई पारछो किबा नाही पिले माने फुल मार्क 100 थिला सेही 3 घंटा पिले माने हैला पिले माने देखो पिले माने कोन कोन प्रश्न थिला आमे डायरेक्ट पिले माने प्रश्न को जीवा किंतु सेति मधुर देइची पिले माने जो चारि गोटी लेखा संभाव्य उत्तर जहा तुमे ऑप्शन कहउछो सेही ऑप्शन मध्य पिले माने सठिक उत्तर टी पिले माने बाछि लेखिबो 25 टी क्वेश्चन पिले माने केते मार्क 25 मार्क रो पडिथिला। प्रथम क्वेश्चन देखो पिले माने कोन अछि बारी बाहर स्निग्ध कजल कांति केउठारे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि पिले माने केउठारे पुष्पपुर रे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। परवर्ती काहाकू उत्कल कमलर केसर बोली कहा जाइछि पिले माने उत्कल कमलर केसर हेउछि पिले माने नीलाचल के पिले माने नीलाचल हैला पिले माने। परवर्ती काहाठारे बदान्यतार महत्व बढ़ी उठे बोली प्राबंधिक कहिसंती काहाठारे दरिद्र ठारे पिले माने कोन बदान्यतार महत्व बढ़ी उठे बोली प्राबंधिक कहिसंती। परवर्ती श्रेणीबद्ध नर सॉरी पिले माने श्रेणीबद्ध नारी मानकर प्रवाहटी किपरि गति करुथिबो बोली वर्णित होईछि पिले माने किपरि गति करुथिबा वर्णित होईछि किपरि पिले माने गति करुथिबो ना पिले माने निर्झर परि किपरि निर्झर परि पिले माने हैला पिले माने। परवर्ती देखिया पिले माने कोन रहिछि किए बानर बानरींकर क्रीड़ा दोली का होइथिबार उल्लेख अछि पिले माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे पारे कारण पिले माने नुवा क्वेश्चन मु मध्ये आज देखिली पिले माने 2021 रे पचार थिला किए बानर बानरींकर क्रीड़ा दोलिका होइथिबार उल्लेख अछि पिले माने किए मन रखो पिले माने वंशवन पिले माने भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिले माने आसीथिला ई क्वेश्चन पिले माने वंशवन कोन पिले माने वंशवन भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिले माने आगुम कहि दोछि इंपोर्टेंट पिले माने आसीबार पिले माने 90% पिले माने प्लस 90% प्लस पिले माने चांस पिले माने रहउछि हैला पिले माने तो भल भाबरे मन रखो उत्तर कोन वंशवन। परवर्ती गणतंत्र शासन रे लोके काहाकू शासन करंती पिले माने निजे निजको एकथा समस्त जानिछो। परवर्ती भारत को काहार पाठस्थली बोली कहा जाइछि पिले माने भारत को छुआ अछुआर पिले माने पाठस्थली बोली कहा जाइछि। परवर्ती लोक प्रतिनिधि मनोनयन को गणतंत्र रो कोन बोली वर्णना करा जाइछि पिले माने कोन गणतंत्र रो पिले माने मेरुदंड बोली पिले माने वर्णना करा जाइछि पिले माने हैला पिले माने। परवर्ती पिले माने पुरोहित निज आखि दुईटी को मकची छेलीर कोन हलाई देथिले पिले माने हलाई देखिले पिले माने कोन हलाई देखिले पिले माने सेटा छेली ना कुकुर पिले माने लांज कोन पिले माने लांज पिले माने हैला पिले माने। परवर्ती हैला पिले माने जते बेले पुरोहित जानि पारले नाही सेते बेले निजर आखि दुईटी को पिले माने मकची देथिले एटा छेली ना कुकुर तापर पिले माने से छेलीटा थिला तार पिले माने लांज को हलाई देखिले कोन पिले माने लांज को हलाई देखिले छेली ना कुकुर। परवर्ती किए छेलीटी को आदर रे हैला पिले माने आदर रे छाती पाखरे जाबुडी धरी
ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ପିଲେ ମାନେ କିଏ ସେ ହେଉଛି ପିଲେ ମାନେ ଅଗାଧୁ କିଏ ପିଲେ ମାନେ ଅଗାଧୁ ହେଲା ପିଲେ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭାରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଥିବା ସଭା ତଳ ବିଷୟ ପିଲେ ମାନେ ସଭା ତଳ ପଚାରିଛି ସଭା ତଳ ହେଲେ କିଏ ଶିକ୍ଷା ପିଲେ ମାନେ ସଭା ଉପରେ ପିଲେ ମାନେ କୃଷି ହେଲା ପିଲେ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁଠାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପିଲେ ମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ କଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲେ ମାନେ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶାସକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲେ ମାନେ ଆମ ଦେଶର ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପିଲେ ମାନେ କଷ୍ଟ ପିଲେ ମାନେ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ନା ପିଲାମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭେକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କର ନା ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଅଧୁନା ଯୋଉ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧୋଗତିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଅଧୋଗତିକୁ ପିଲାମାନେ ଜଳଧାରା ସହିତ ପିଲାମାନେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ବୋଲି ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ରାଜଧର୍ମ ଏହା ହେଉଛି କଣ ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜଧର୍ମ ପାଲଟି ଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି କେଉଁ ଗୁଣ ଭଜିବା ପାଇଁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ କଣ ପିଲାମାନେ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା 2021 ରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କିଛି ପିଲାମାନେ ବି ସହଜ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିନିଅ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ଜଳ ସରିଯିବା ପରି କଣ ସରିଯାଉଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଜଳ ସରିଯାଏ ସେପରି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆୟୁ ସରି ସରି ଚାଲିଥାଏ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଉକ୍ତିରେ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ଯାହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର କଣ ପିଲାମାନେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଏଇ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି କେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ନା ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଜନନୀ ଜୀବନ କିପରି କନ୍ଦାଇ ଜାଣିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଜନନୀ ଜୀବନ ପିଲାମାନେ କିପରି କନ୍ଦାଇ ଜାଣିଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ବୀଣା ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବା ରାମାୟଣ ଗାଇ ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ରାମାୟଣ ଗାଇ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି ନବ ପ୍ରଣୟିନୀଙ୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନ ଚାହିଁ ବୈଦେହୀଙ୍କ କେଉଁ କଥାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ମଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ କଥାକୁ ନା ପ୍ରଣୟ କଥାକୁ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ମଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ କିଏ ହସି ହସି ଅତି ସହଜ ପିଲାମାନେ ଲବକୁଶ ହସି ହସି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି କବିଙ୍କର କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରୁ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମମାନେ ମତେ କୋଉଠି ଜଣେଇବ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିଲାମାନେ ଜଣେଇବ ହେଲା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଜଣେଇବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ ପରବର୍ତ୍ତୀ प्रति प्रश्न सहित संयुक्त 4 गोटी उत्तर लेख पिलाने गोटे ऑप्शन मध्य पिलाने गोटी को पिलाने बाछिबो देख शताब्दीर सिंहद्वारू किए वार्ता आनिछि बोली कहा जायछि पिलाने वार्ता किए आनिबो दूत आनिबो पिलाने किए दूत आनिछि परवर्ती देख पिलाने कोन रहिछि मनुष्य पुत्र को कहा भली निष्पेषित हेबाकू कवि आह्वान दैछन्ति कहा भली ना पिलाने कीट भली पिलाने निष्पेषित हेबाकू पिलाने कवि आह्वान दैछन्ति परवर्ती कहार साधना जय लाभ करू बोली पिलाने कवितार वर्णित पिलाने कहार साधना पिलाने कृषर साधना जय लाभ करू बोली पिलाने कवितार वर्णित परवर्ती देख पिलाने कोन रहिछि बाबू बलराम बल उत्कलर समस्त बेपारींकर कोन थिले पिलाने दंडीदार थिले कोन थिले समस्त बेपारींकर से दंडीदार थिले परवर्ती कलिकता को गाल्पिक केउ खणी बोली कहिसंती पिले माने देखो वेरी इंपोर्टेंट पिले माने कंफ्यूज हेथांती प्रश्न रे केउ खणी बोली ना पिले माने गंठी कटा खणी कोन पिले माने गंठी कटा हेला पिले माने ठक गंठी कटा खणी बोली कहिथांती पिले माने परवर्ती देख पिले माने महापात्रे बड़ बाबूंको लाभरे पिले माने केते पणी पिले माने अति सहज 4 पणी केते पणी 4 पणी अंशदार थिले बोली कुहा जाईछि परवर्ती केउ दिन पिले माने ए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हेला पिले माने एई भली आउटी मध्ये क्वेश्चन अछि एटा केउ दिन कुसंस्कार विमर्दनी आउटी थिले पिले आउटी थियो पिले माने नारी संस्कार सेमिति गोटे कोन प्रश्न अछि तो पिले माने एई प्रश्न दुईटी को पिले माने भलो भाबरे देखि करिकि जिवो हेला पिले माने मो आगो दुटा पिले माने इंपोर्टेंट मार्क देई दोछि डबल स्टार हेला पिले माने केउ दिन कुसंस्कार विमर्दनी सभार आयोजन होइतला पिले माने कुसंस्कार पचारले ताहा जो पिले माने मंगलवार कोन मंगलवार
मंगलवार पे मैंने आउ गोटे अच्छी जोटा कि शनिवार होता है तो सहीटा पे तुम मैंने देखिकी जीव परवर्ती देख झील को बापा कौन बोली डाकुथिले पे माने झील को बापा कौन बोली डाकुथिले दुख पासरा कौन दुख पासरा बोली डाकुथिले हैला पे माने इंपोर्टेंट नयन तारा मारिदब जमा भी भूल पे माने पूरा भूल पूरा हैला दुख पासरा कौन दुख पासरा परवर्ती संपृक्त गल्परे राय बहादुर नाम कौन थिला सोमनाथ महापात्र कौन राय बहादुर सोमनाथ महापात्र परवर्ती जयध्वनि पिले माने जयध्वनि किपरि वृद्ध राय बहादुर जीर्ण अस्थि को चूर्ण कर देउथिला पिले माने किपरि ना पिले माने गुली परी किपरि गुली परी पिले माने हैला पिले माने किपरि गुली परी परवर्ती देखिबा पिले माने कोन रहिछि भारतर जातीय आंदोलन रे से दिन किए एक नूतन आभिमुख्य आनी देइथिला बोली गल्परे वर्णित पिले माने किए ना संतरासवाद किए पिले माने संतरासवाद पिले माने पेपर बहुत पिले माने हार्ड आस्तिला 2021 रे पिला पिले माने क्वेश्चन देखुछन नै केमिति परवर्ती रंधा घर भीतर दौड़ी आसी किए बापा पुओंक मझिरे ठिया होई पड़ितिले पिले माने रंधा घर मझिरु पिले माने किए आस्तिले ना पिले माने से होची अरुणर जे थिला किए अरुणर राय बहादुर स्त्री बा अरुणर पिले माने मां जी थिला हैला पिले माने से आसी पिले माने बापा एवं पुओ मझिरे ठिया होई पड़िथिले परवर्ती राय बहादुर पुत्र बधू अर्थात पुअर बधू अर्थात पुअर स्त्री अरुणर स्त्रीर ना कोन थिला राय बहादुर पुओ अरुण तार बधू बधू अर्थात स्त्री हैला पिले माने स्त्रीर ना कोन थिला पिले माने मन रख स्त्रीर ना थिला अपर्णा कोन पिले माने अपर्णा हैला पिले माने परवर्ती नर ओ बानर वर्ग मध्य कहार प्रतियोगिता संपर्क में तर्कसभा होउथिला बोली कछपटी भाबुथिला कहार पिले माने कहार प्रतियोगिता होउथिला बोली मन रख पिले माने यार सठिक आंसर पिले माने लांगुलर कोन पिले माने लांगुलर पिले माने हैला पिले माने इंपोर्टेंट पिले माने मु जे गुडी को देउची ए गुडी को बारंबार पिले माने देखि की जाइथियो पिले माने जदी पारुछ एबे नोट कर नियो ए क्वेश्चन गुडी को कारण ए क्वेश्चन रो उत्तर पिले माने अधिकांश पिला को आसी न थाए हैला पिले माने परवर्ती सेथिबे पिले माने मु आनली सेठी तुम मानको पे देख केउ ऋतुरे हंसोदय सरोवर एकत्रित होते जदि पड़ज क्वेश्चन निश्चय पे मैंने 1 मार्क भूल करके आसो तो भल भाव पे मैंने जदि पार्छ नोट टे लिखिदियो पे मैंने जो गुड़िक आसूसी से गुड़िक लिखनी जो गुड़िक इंपोर्टाट है पे मैंने केउ ऋतुरे हंसोदय सरोवर एकत्रित होते पे मैंने केउ ऋतुरे मन रख पे मैंने से पे मैंने वर्षा ऋतु केउ ऋतु वर्षा ऋतु और पे मैंने वर्तमान समय तुम वर्तमान जो पे मैंने वर्तमान समय मैंने जिते पार्छ पे मैंने सेट आलोचना कर है पे मैंने जिते पार्छ सेट पे मैंने केवल गड़े चल पे मैंने पे मैंने परवर्ती सहर्ष वर्षरे थरे जाई शून्य कच्छप वृष्टि हुए पे मैंने एक था किए कही कविराज ज्योतिष किए पे मैंने कविराज ज्योतिष पे मैंने ज्योतिष महाशय कही पारे पे मैंने केते वर्ष थे कच्छप सृष्टि हो बोली या केवल ज्योतिष पे मैंने कही परवर्ती सेनापति क्यों रोग भोगुंट सेनापति पे मैंने गंठीबात रोग भोगुंट पे मैंने ये गंठी रु मन रखीदेव गंठी कटा पे मैंने है जो कलिकता क्यों खनि गंठी कटा खनि कह जाए परवर्ती पे देख रूढ़ी केतेटा शब्द अच्छी माने प्रश्न अच्छी पे माने गोठखंडिया पे माने कौन गोठखंडिया गोटे आम गोठ अर्थात पे माने कौन गोष्ठी होगी सेठू खंडिया हो गला अर्थात जड़े पलैला अर्थात दलरू अलगा कौन पे माने दलरू अलगा परवर्ती गोबर गणेश पे माने गोबर गणेश अर्थात जार पे माने किछि बोली कौन गोटे बुद्धि भी न थाए पे माने जे बुद्धिहीन पे माने आम कौन कहबा हीन बुद्धि कहबा कि पे माने ना ता बुद्धि कौन हीन कि ना तार बुद्धिहीन अर्थात पे माने हीन बुद्धि से नुह अर्थात तार कौन खराब बुद्धि नुह तार तो बुद्धि ना ही खराब बुद्धि कड़ू आसो है पे माने ताकू ही आम कहबा गोबर गणेश परवर्ती बाकू बता किछि नथिला हैला पे माने माने जमी कह चाल ना घर चाल ना बत्तारे से आश्रय नहीं जाए घर जो पड़ी पे मैंने बत्ता जानी बत्ताटा जो मैंने ओडिया निश्चय से जानी बत्ता अर्थात चाल छपर समय बत्ता दि जाए पे मैंने तो से बत्तारे रही जाती है पे मैंने जो चाल ना से बत्तारे आश्रय पाई जाती जहाँ आम कही पे मैंने क्षीण आश्रय कौन पे मैंने क्षीण आश्रय कही परवर्ती हांडी परी मुह करवा अति सहज प्रश्न पे मैंने हांडी परी मुह कर अर्थ पे मैंने कौन रुषिबा ना पे मैंने मुह बंद करिया कहीं कथा को न कहबा कहीं कथा न अभिमान करबा हला पे माने रुसिया करबनी पे माने रुसिबा हबनी ए अर्थ रे जहा पे माने जेमिति मु तुम मानु कहबी कोन पे माने मु तुम मानु कहबी अग अगर पे माने विपरीत कोन देखो पे माने मु एपटे कहूची तुमको हला साइड रे कहूची पे माने मते कुह अगर विपरीत कोन मा गुटे कहबी अग्रर विपरीत कोन कुह पे माने
ମୁଁ କହିବି ନୂଆର ବିପରୀତ କଣ, ନୂତନର ବିପରୀତ କଣ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଦେଇଥିବ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ତୁମର ରୂଢି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଯାହା ପଚାରିଥିବ ତାର ପିଲାମାନେ ପରଫେକ୍ଟ, ଯେମିତି ଅଗ, ଅଗର ପିଲାମାନେ ମୂଳ, ଅଗର କଣ ମୂଳ। ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ୟ, ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ହେଲା ଆଦ୍ୟ, ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ୟ, ଆଦ୍ୟର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଦ୍ୟର ହେଇଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାନ୍ତ, କଣ ଆଦ୍ୟର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ, ଆରମ୍ଭର ତୁମେ ମାନେ ଏଠି ପ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତ କି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାନେ ଶେଷ ହବ, ଆରମ୍ଭର ବିପରୀତ ଶେଷ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଅଗ୍ରର ପାଶ୍ଚାତ, ଅଗ୍ରର ପାଶ୍ଚାତ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ନୂଆ, ନୂଆର କଣ କହିବ, ନୂଆର ପୁରୁଣା କହିବ, ପୁରୁଣା। ସେହିପରି ନୂତନ, ପୁରାତନ, ନୂତନର ଆଉ କଣ ପୁରୁଣା କହିବ କି, ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ପଚାରିଥିବ, ଯାହା ପଚାରିଥିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଠି ସେଇପରି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଆଉ ରୁଷିବା କହିବନି, ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ କରିବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ, ତୁମେମାନେ ରୁଷିବା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଏଇ ରୁଷିବା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଭିମାନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟି ଉତ୍ସାହର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ, ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ, ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ତ ସେଇଟାରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ କହିବା ସେଟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଉତ୍ସାହ କହିବା। ନ୍ୟୁ ଏଠି କଣ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନିରୁତ୍ସାହ ନା ନା ନା, ନିରୁତ୍ସାହ କାହିଁ, ଉତ୍ସାହିତ, ଉତ୍ସାହର ତ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଗୋଟେ କହିପାରିବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ନିରୁତ୍ସାହ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ନିରୁତ୍ସାହ କହିବା, ଉତ୍ସାହର ନିରୁତ୍ସାହ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ, ପ୍ରାକୃତିକ କଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ କହିବା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକର ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାକୃତିକର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ବିପରୀତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୃତ୍ରିମ ହେଇପାରିବ, କଣ କୃତ୍ରିମ, କୃତ୍ରିମ ହେଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଏଠି କୃତ୍ରିମ ଦେଇନି ଅପସନରେ, ସେମାନେ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ଅପ୍ରାକୃତିକ କରିବ, କଣ ପିଲାମାନେ ଅପ୍ରାକୃତିକ, ସଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନିନ୍ଦା, ନିନ୍ଦାର ବିପରୀତ, ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କଣ, ନିନ୍ଦା, ଜଣକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପିଲାମାନେ କଦାପି କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ନିନ୍ଦା ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରିବା, ନିନ୍ଦାର ପିଲାମାନେ କଣ ହେବ, ଜଣକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛେ ତ ତାର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶଂସା, କଣ ପିଲାମାନେ ନିନ୍ଦାର ପ୍ରଶଂସା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଭିଶାପ, ପିଲାମାନେ ଅଭିଶାପ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଏଇ ଅଭିଶାପର ବିପରୀତ ଯାହା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଅଭିଶାପର ବିପରୀତ ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କିପରି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାର ପିଲାମାନେ ମାତ୍ରା ଫଳା ଯୋଉଠି ଯାହା ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମର ପଡୁଛି ପିଲାମାନେ କଣ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ତୁମର ସଂଶୋଧନ ପଚାରୁଛି, ସଂଶୋଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର କଣ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରିକି ଦେଇଥିବ, ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ପଡୁନି, ଭୁଲ କରିକି ଦେଇଥିବ ତୁମେ ଠିକ କରିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଭୁଲ କରିକି ଏମିତି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିଥାଏ, ଏମିତି ଲେଖି ଦେଇଥିବ ଏମିତି ଲେଖି ଦେଇଥିବ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତ ତୁମେ ସଠିକଟି ଲେଖିବ କିପରି, କେମିତି ଲେଖା ଯାଇଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଆଶୀର୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ରେଫ, ରେଫ ଟା କେମିତି ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ରେଫ ଦେଇଛି ଏଟା କେମିତି ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ଆଶୀର୍ କଣ ଶୁଭୁଛି ଲାଷ୍ଟକୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହାର ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ର ଶୁଭୁଥିବ, ସ ର ଶେଷରେ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ର, ତ ସ ରେ ଜମା ବି ଲାଗିବନି, ଯାହାର ଶେଷରେ ର ଶୁଭୁଥିବ ସେଠାରେ ରେଫ ନ ଲାଗି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ଦେଖ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବରେ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ସ ରେ ଶୁଭୁଛି ଲାଷ୍ଟରେ ର କିନ୍ତୁ ସ ରେ ନ ଲାଗି ପିଲାମାନେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଅଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ ଅଛି ତ ସେଠି ବରେ ଲାଗିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିନିଅ 2 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଶୋ କରୁଛି, ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ କଣ ପିଲାମାନେ, ଧମାକାଦାର ଏଜୁକେସନ। ତ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ଜଏନ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ତୁମର ପିଲାମାନେ ପାଠ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ପିଲାମାନେ ପିଡିଏଫ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ନୋଟ ଇତ୍ୟାଦି ପିଲାମାନେ ଛଡା ଯାଉଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ପିଲା ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି, ସେ ଡିସ୍କସନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଜଏନ କରିବ। ମୁଁ ଏଇ ପିଡିଏଫଟି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ 2 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଦରଖାସ୍ତ ଆସିଥିଲା ତୁମର କଣ କୋଭିଡ-19 ହେଲା ପିଲାମାନେ, କୋଭିଡ-19 ଉପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯାଇଥିବ ସବୁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ କୋଭିଡ-19 ହେଲା ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ପତ୍ର ବି ଆସିଥିଲା, ପତ୍ର ବି ସେ ପିଲାମାନେ କୋଭିଡ-19 ଉପରେ, ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ-19 ଉପରେ, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ 2021 ମସିହା 19 ମସିହା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ କୋଭିଡ-19 ପିଲାମାନେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଥିରୁ ପକେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ।
तो पिले माने आज पई एतिकी पिले माने किंतु ता पूर्व पिले माने जे माने पिले माने हम चैनल को पिले माने सब्सक्राइब करिनो से माने निश्चय पिले माने सब्सक्राइब करियो पिले माने जमा भी भूलिबो नाही पिले माने वीडियो को जदी देखु पिले माने छोटिया गोटे पिले माने लाइक टे करियो पिले माने तुम मानकर पिले माने गोटिए गोटिए लाइक पिले माने बहुत पिले माने मोटिवेशन दउछ पिले माने हला पिले माने तो छोटिया लाइक टे करिवो तो पिले माने आज पई एतिकी जय हिंद।